नाज़रीन, इसराइल बेरूत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अब लेबनान से खबरें आ रही हैं कि कम से कम 5 लाख मिसाइल जो हैं वो इसराइल का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर इसराइल हमला करता है तो ये 5 लाख मिसाइल जो हैं वो इन पोजीशन कर दिए गए हैं, मतलब वो दिनों के अंदर इसराइल के ऊपर लॉन्च कर दिए जाएंगे और ये इसराइल को 70 साल पीछे ले जाएंगे। यानी उसका मतलब यह है कि ये इसराइल की मुकम्मल खात्मे का ये सबब बनेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के अंदर बहुत गैर मामूली फिनोमेना ये हुआ है कि जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनियर्स हैं, जो इसराइल को चलाते हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने नेतन्याहू को एंटी स्टेट करार दे दिया है और ये कहा है कि नेतन्याहू को अगर फिल फॉर ना हटाया गया तो ये ऐसी जंग छेड़ देगा कि जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। तो ये पहली बार 8 महीनों से ज्यादा की इस जारहियत में पहली बार बिजनेसमैन सामने आए हैं जो कि सबसे की फैक्टर हैं। यानी इसराइल क्या है? इसराइल मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से, मतलब इतना बड़ा वो मजबूत मुल्क है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज कौन चलाते हैं? वो ये बिजनेसमैन चलाते हैं और यही हैं जो दुनिया भर में इसराइल की जो लॉबिंग है, अमेरिका में, यूरोप में, और जो उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस है, उसके पीछे सारा किरदार इन बिजनेसमैन्स का है जिस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिर इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि खुराक को ज़ख़ीरा कर लिया जाए जंग के सिलसिले के अंदर लेबनान के साथ। और नाज़रीन, किब्रस और यूनान इस वक्त सामने आए हैं। उन्होंने हसन नसरुल्लाह को थ्रेट किया है और ये इंकशाफ भी हुआ है कि मुसलसल वहाँ की बेसिस किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। इसराइली आर्मी किब्रस पहुँच चुकी है, वहाँ पर मौजूद है, और जो असलिया की सप्लाई है इस वक्त किब्रस से किस तरह हो रही है वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, बहुत बड़ा वाक़या हो गया है यूक्रेन और रशिया की जंग में। रशिया के ऊपर बराह रास्त अटैक हुआ है और रशिया ने इसका इल्ज़ाम पहली बार डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर लगा दिया है कि यह अमेरिका ने अटैक करवाया है। 100 से ज़्यादा उसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये रशिया की टेरिटरी के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा हमला है और ये वहाँ पर हमला हुआ है, यानी बीच के ऊपर लोग निकले हुए थे तो वहाँ पर यह अटैक किया गया है। 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका से इसका बदला लेगा। तो बहुत खतरनाक सूरत हाल वहां पर डेवलप हो गई है। ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि हर घंटा ब घंटा मामलात जो है वो दुनिया के हाथ से निकल रहे हैं, अमन जो है वो दुनिया के हाथ से निकल रहा है। बाइडन इंतजामिया में और यूरोप में बैठी हुई मुट्ठी भर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर एक ऐसी जंग छेड़ने जा रही है जो ना दुनिया ने इससे पहले देखी और ना इमेजिन की। और आप देखिए कि फ़लस्तीन की ये जो जंग है इसके ऊपर मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, लेकिन इस वक्त जिस सूरत हाल के अंदर हम पहुंच चुके हैं कोई मुज़ाकरात की बात ही नहीं कर रहा। तमाम चीज़ें जो है वो डेड एंड के ऊपर पहुंच चुकी हैं। इससे पहले चलें, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उधर बैठक हो रही है, अब मुज़ाकरात के बारे में कोई बात ही जो है वो नहीं कर रहा। और इसमें आप देखें कि मैं और आप तो पहले दिन से जानते थे कि इसराइल की रियल इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहता है, उसके इबलीसी मकासद क्या हैं। लेकिन अब ये जो है ना दुनिया के सामने तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और अरबों का आप देखिए, अरब इस वक्त जो है ना बहुत नाजुक शाह के ऊपर उनका आशियाना है। बहुत क्रूशल टाइम से अरब इस वक्त गुजर रहे हैं। उनके तमाम चीज़ें जो है वो ऑन स्टेक आ चुकी हैं और इसके जिम्मेदार अरब खुद हैं जो इसराइल के माजी को जानते पहचानते हुए भी उन्होंने सबक नहीं सीखा और प्रीएम्प्टिव जो मेजर्स होते हैं, प्रोएक्टिव जो मेजर्स होते हैं उन्होंने नहीं लिए। वो इसराइल के ऊपर तकिया करके और अमेरिका के ऊपर तकिया करके बैठे रहे और जो इसराइल ने कहा उसको मनोअन मान लिया कि हाँ इसराइल इधर मुज़ाकरात मिस्र में आ रहा है, जॉर्डन में आ रहा है। अब ये रिपोर्ट्स दुनिया में सामने आ रही हैं कि इसराइल पहले दिन से कोई उसका इरादा नहीं था जंग को रोकने का। और तो ये जो कुछ इस वक्त अरबों के साथ हो रहा है या आगे चलकर होगा, जो भयानक तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में आ रही है, सब कुछ अरबों का ऑन स्टेक है। मैं आपको बता दूं इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। इन्होंने नाम मजलूम बच्चों के लिए खड़े हुए, ठीक है, और कोई इन्होंने जो है ना एक्शन नहीं लिया। OIC के पहले इजलास में जब प्रपोज किया गया कि तेल बंद कर दिया जाए तो इन्होंने वो भी नहीं किया। तो कितना को मुनाफा कमा लिया होगा। बल्कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं अब कि जो है वो UAE और मिस्र जैसे कुछ मालिक ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाई हैं। उसके स्टैट्स भी हम किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। जंग के दौरान इन्होंने उनके साथ तिजारत बढ़ाई है।
تو یہی کچھ ہونا تھا۔ اب ذرا میں سب سے پہلے ناظرین نیتن یاہو کا بیان جو سامنے آیا ہے، جس وقت دنیا کی ٹاپ نیوز بن گیا ہے، یہ بیان آپ کے سامنے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ بائیڈن نے پرپوزل دیا تھا 31 مئی کو، اور اس کے بعد پہلی بار نیتن یاہو سامنے آیا اور اس پرپوزل کے اوپر بات کی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ سورسز کے ذریعے خبریں آتی تھی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، فلانا نہیں کریں گے۔ پہلی بار نیتن یاہو آیا ہے اور اس کی بات ذرا سنیے۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، نیتن یاہو says war will continue even if ceasefire deal agreed with Hamas۔ جنگ جاری رہے گی، اگر کوئی مذاکرات کی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو بھی ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ یہ وہ کب بیان دے رہا ہے؟ جب غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ناظرین آج رپورٹ سامنے آئی، آپ کا دل دہل جائے گا، آج رپورٹ سامنے آئی کہ 21,000 بچے مسنگ ہیں۔ جی ہاں، یہ پہلی بار رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ جو ہم آپ کو کہتے رہے ہیں نا کہ بھائی جو سرکاری اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر مت جائیے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 37,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں یہ بہت تھوڑے نمبر ہیں، یہ بہت تھوڑے نمبر ہیں۔ ابھی ریالٹی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ آج الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے، میں سکرین کے اوپر آپ کو ثبوت بھی دکھا دیتا ہوں۔ 21,000 بچے وہ کہہ رہے ہیں مسنگ ہیں، یعنی ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں، کہاں ہیں، شہید ہو گئے ہیں، بلڈنگز میں ہیں، کہاں مسنگ، یعنی ایک تو وہ تعداد ہے نا جو شہید ہو چکی ہے 15,000 سے زیادہ، یہ 21,000 مسنگ چائلڈ ہیں جن کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اور ابھی آج ایک اور کیا واقعہ ہوا ہے، جو ایڈ اوپر سے ایڈ ڈراپ کی جا رہی ہے وہ فلسطینیوں کے جو کیمپ ہیں ان کے اوپر آ کر گر رہی ہے، اور اس کیمپ کے اندر جو فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہو رہا ہے، جب ادھر ایک امریکہ کا ڈھونگ ہے کہ ہم جناب بندرگاہ کے ذریعے ایڈ لا رہے ہیں، ادھر مصر کے بارڈر کے اوپر ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں جن میں پڑا پڑا کھانا خراب ہو رہا ہے، اور مصر کیا کرتا رہا ہے؟ اسرائیل سے ٹریڈ کرتا رہا ہے، اس کی وار کے دوران اسرائیل سے ٹریڈ بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دروازے کے اوپر ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں، مصر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ٹرک اندر بھجوا سکے، اور ایئر ڈراپ ایڈ کی جا رہی ہے آج بھی، اور وہ فلسطینیوں کے ٹینٹوں کے اوپر گر رہی ہے، اور ٹینٹوں میں بیٹھے فاقہ زدہ فلسطینی اس امداد گرنے کی وجہ سے، وہ جو بڑا باکس آ کر گر رہا ہے اس کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ آج وہاں پر ہو رہا ہے، اور آج یہ سارا کچھ کر کے نیتن یاہو کیا بیان دے رہا ہے کہ کوئی جنگ بندی کا پرپوزل ہو بھی گیا تو بھی ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ نیتن یاہو says intense phase of Rafah fighting ending but Gaza war will continue۔ CNN intense phase of war with Hamas about to end, focus to shift to Lebanon border۔ Netanyahu says intense phase of Israel's war with Hamas about to end، NBC رپورٹ کر رہا ہے۔ Bloomberg Netanyahu says operation in Gaza to end very soon۔ اب وہ یہ بات ناظرین کر رہا ہے کہ جو ہماری انٹینس فائٹنگ ہے نا وہ کم ہونے والی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ فوج نکال لیں گے یا کچھ یہ کر لیں گے۔ تو دیکھیں یہ تو مطلب انٹینس فائٹنگ وہ کہہ رہا ہے کہ کم ہونے جا رہی ہے، جنگ جاری رہے گی لیکن انٹینس فائٹنگ کم۔ اب وہ انٹینس فائٹنگ کا کیا مطلب ہے، ہم کیا سمجھے؟ یعنی کیا آپ روزانہ اگر 500 فلسطینی شہید کر رہے ہیں تو 300 کرنا شروع کر دیں گے؟ بمباری تو جاری رہے گی، فوج آپ کے اندر موجود رہے گی، تو یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے کہ انٹینس فائٹنگ جناب وہ اینڈ کر رہے ہیں، لیکن وار جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور جب آپ یہاں سے انٹینس فائٹنگ اینڈ کر رہے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے۔ تو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایک تو فوکس وہ لیبنان کی طرف بھی شفٹ کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو جنگ ہے وہ مسلسل جاری رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ کوئی معاہدہ کوئی پرپوزل جو ہے وہ نہیں روک سکتا، اور ساتھ وہاں پر جو ہے لیبنان کے ساتھ بھی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ناظرین جو اہم بات ہے کہ بائیڈن کا جھوٹ تو سب کے سامنے آیا ہے، اور بلنکن کا جھوٹ بھی سب کے سامنے آیا ہے۔ بائیڈن جو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے مجھے یہ پرپوزل دیا اور نیتن یاہو ایگری ہے، بلنکن جب لاسٹ مڈل ایسٹ کے دورے پر آیا اس نے یہی جو ہے نا بار بار جھوٹ پھیلایا کہ نیتن یاہو تو میرے ساتھ ایگری کر گیا میٹنگ کے اندر، کہ وہ تو ایگری ہے۔ یار دیکھیں نا یہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈرز اور ان کے جھوٹ دیکھیے کہ نیتن یاہو میرے ساتھ ایگری کر گیا، آج نیتن یاہو آ کر کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی چیز کے اوپر ایگری نہیں ہوں۔ تو یہ ذرا بیان دیکھیں نا، نیتن یاہو انسسٹ آن وار گولز پرووز فالسٹی آف بائیڈنز کلیم، کہ جو بائیڈن کا جھوٹ ہے وہ سامنے آیا۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں عرب بھی تو یہی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے کہ بائیڈن پرپوزل، جب بھی ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا بائیڈن کا پرپوزل آیا ہوا ہے، یہ آج مذاکرات ہوئے، کل جنگ بندی فلانا ڈمکانا۔ تو ان کا جو بائیڈن پرپوزل والا لالی پاپ ہے وہ بھی ان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے، عربوں کا جو یہ بار بار وہ بھی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے، ان کی عوام نے بھی دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے بائیڈن پرپوزل۔ تو یہ چلو وہ بے نقاب تو ہوئے دونوں طرف سے، وہ بھی اپنے ملک میں اور مغرب میں، اور یہ عرب جو ہیں وہ ادھر ہوئے ہیں،
चलो ये तो अच्छा हुआ कि उसने खुद आकर कह दिया कि मैं एग्री नहीं हूँगा। हम तो पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि नेतन्याहू के होते हुए अमन का आप सोचे भी ना। तो ये तो नाज़रीन वाज़ेह हो गया कि जंग यहाँ पर रुक नहीं रही है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, उनकी क्या तैयारी है, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा इसराइल के अंदर से जो गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं, यानी ये तो एक इसके नेतन्याहू की खाली फोकी धमकियाँ ना और इंतहा पसंदाना और इबलीसी एक ख्वाब हैं पूरा करने के। ये लेबनान को 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दे चुका है, बहुत सारी ऐसी बातें कर चुका है जिसमें से एक भी पूरी नहीं हुई। तो इसराइल के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत अरसे से हमने इसराइल के अंदर की सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया। आज जो एक गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है मुनाज़रीन बिजनेसमैन के हवाले से हुई है। ब्लूमबर्ग की पहले जरा खबर देखिए। अ फोरम ऑफ 200 लार्जेस्ट बिजनेस लीडर्स इन इसराइल calls for early election to save from a deep economic crisis. We are trying to convince lawmakers in Netanyahu's government to defect and topple the coalition. हम ये गवर्नमेंट के अंदर ये लॉबिंग कर रहे हैं कि नेतन्याहू का तख्ता जो है वो उलट दो। The current government is an enemy of the state and we are working to advance the election date. ये जो मौजूदा हुकूमत है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू ये इसराइल की तबाही, ये एंटी स्टेट हैं और क्या है, एनिमी ऑफ द स्टेट। ये इस रियासत के दुश्मन है, यानी कि ये रियासत को डुबो रहे हैं। अब देखें, मैं इसको गैर मामूली इसलिए कह रहा हूं कि सारी गेम्स ही बिजनेसमैन की है। इसराइल को बनाने वाले कौन? बिजनेसमैन, बैंकर फैमिली। आप जरा तारीख पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। बैंकर फैमिली जो दुनिया की इस वक्त भी रूल कर रही है और आपके ऊपर और मेरे ऊपर रूल कर रही है, दुनिया में वही जंगें छेड़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, वो इसराइल को बनाने वाले। जो लॉबी इसराइल की है दुनिया भर में, वेस्ट में, अमेरिका में जो काम करती है, उसके पीछे कौन है? बिजनेसमैन। इसराइल को कायम रखने वाले कौन? बिजनेसमैन। इसराइल को ताकतवर बनाने वाले कौन? बिजनेसमैन। आपके घर में, मेरे घर में, हर किसी के घर में इजरायली जो चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको मुझे पता भी नहीं है, और आप और मेरी जेबों से पैसा निकल कर उनकी जेबों में जा रहा है, तो वो कौन है? वो बिजनेसमैन। हमें तो नहीं पता उनका, लेकिन कंपनीज उनकी चलाते वो हैं। वो पैसा बिजनेसमैन को जाता है जो इसराइली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और यूं इसराइल एक ताकतवर मुल्क है, हालांकि 57 इस्लामी मुल्क उसको मानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर मुल्क के अंदर उनकी एक एक चीज़ बिकती है। तो वो कैसे होता है? तो असल जो गेम है, जो रियल गेम है, जो दुनिया को चलाने वाले हैं, वो ये बिजनेसमैन है। तो अगर ये बिजनेसमैन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं तो नेतन्याहू इनसे कैसे बचेगा? यानी नेतन्याहू को अगर आज तक कोई टच नहीं कर सका तो वो भी तो पीछे बिजनेसमैन ही है ना। नेतन्याहू उनका नुमाइंदा है, वो जब चाहते हैं वो जंग छेड़ता है, वो जब चाहते हैं जो करता है, जो ऑयल और तेल के ज़खायर हैं जिसमें इन सब की इन्वेस्टमेंट है। तो नेतन्याहू को अगर आप टच नहीं कर सके तो ये बिजनेसमैन है पीछे जो सारी लॉबिंग और सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर वो नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को निकालो, तो नेतन्याहू सबका सामना कर सकता है, इनका सामना नहीं कर सकता जो उसको लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक गैर मामूली अहमियत का अमल है। उन्होंने इसको एनिमी ऑफ द स्टेट कहा है। यानी अगर ये क्राइसिस इतना बड़ा ना होता तो कभी भी ये बिजनेसमैन जो खुफिया रहकर काम करते हैं ये कभी भी सामने ना आते और कभी भी ये ना कहते कि ये एनिमी ऑफ द स्टेट है और इसको निकालो। सही है, 8 महीनों तो ये खामोश बैठे रहे हैं, आज निकले हैं तो उसकी कोई तो अहमियत है। फिर नाज़रीन देखिए जो प्रोटेस्ट हैं उनकी क्या सूरत हाल है। Demonstrations in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Caesarea and Beersheba demanding Netanyahu departure and the return of the prisoners। तमाम बड़े शहरों के अंदर। फिर 7 जुलाई को नाज़रीन कंप्लीट स्ट्राइक इसराइल के अंदर होने जा रही है। उन्होंने 7 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। ये जो मुजाहरे शुरू हो रहे हैं कि 7 जुलाई को पूरा, उसके बाद जनरल स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, यानी पूरा इसराइल बंद हो जाएगा। उसके बाद से कारोबार, हर एक चीज़, यानी जनरल स्ट्राइक के ऊपर चले जाएंगे जब तक कि नेतन्याहू को हटाया नहीं जाता। फिर एक और बयान देखिए, जो पार्टियां हैं उनके लीडर क्या कह रहे हैं। द पुलिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द करप्ट एंड फेल गवर्नमेंट दैट विल लीड टू द रूइन ऑफ इसराइल। जो वहां पर पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस जो है वो हुक्म मानने से इनकार कर दे इस गवर्नमेंट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो करप्ट और फेल्ड हो चुकी है वो इसराइल को तबाह कर रही है। तो ये इसराइल की अंदर की सूरत हाल है। इसको आप आखिरी लाइन इस हवाले से ये समझ लें कि देखें, हर महाज के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि जंग लड़ी जा रही है। तो ये जो अंदरूनी महाज है ये एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है। तो जब जंग तो चल रही है ना, वो रुक तो नहीं रही, तो ये जो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो एक ना एक दिन वक्त तो आएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि ये सारा फैसला कुन चीज़ें साबित होंगी। एक ना एक दिन बाहर से तो लड़ाई और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार बैठी हुई है और लड़ रही है, लड़ेगी, लेकिन ये जो अंदर से चीज़ें हो रही हैं ये भी
इफेक्ट कर रही हैं और इसका गैर मामूली इंपैक्ट है। तो ये मैंने चीजें आपके सामने रखी। अब जरा आ जाते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के मामले के ऊपर कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। और नेतन्याहू कह रहा है कि जनाब हम तो अब लेबनान की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हिजबुल्लाह का जो बयान सामने आया है, हिजबुल्लाह ने बताया है कि 5 लाख मिसाइल तैयार हैं और इसराइल जरा इंतजार करे। विद एनी ओपन इजरायली वॉर लेट इजराइल वेट फॉर 500,000 मिसाइल्स एंड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज दैट विल सेट इजराइल बैक 70 ईयर्स। 5 लाख मिसाइलों का इसराइल जो है वो इंतजार करे, जो इसराइल को 70 ईयर्स बैक भेज देंगे। यानी उसका मतलब यही है, खात्मा ही होगा ना। 70 ईयर्स बैक जाने का क्या मतलब है कि कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर। तो 5 लाख मिसाइल भाई जहां पर गिरने हैं वहां पर होना क्या है। तो ये एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की इकलौती खबर ही आज के लिए काफी है कि उन्होंने कहा कि बाकी चीजों को छोड़े 5 लाख मिसाइल आ रहे हैं, इसराइल इस चीज का इंतजार कर ले। जो वहां पर वो बमबारी नहीं रोक रहा और अब कह रहा है कि हम लेबनान की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा मैं पहले साइप्रस का जो मामला है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। यूनान सामने आया साइप्रस के हक में। ग्रीस स्लैम्स हिजबुल्लाह फॉर थ्रेटनिंग साइप्रस। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ग्रीस सेज दैट साइप्रस इज द मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी रिमाइंड दैट साइप्रस द मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन। यानी एक तो ग्रीस खुद आ गया, ग्रीस के मुआहदे हैं इसराइल के साथ, खुफिया मुआहदे हैं साइप्रस के हैं, और अब वो यूरोपीय यूनियन को भी हर एक मसले में घसीट रहे हैं कि ये साइप्रस का मामला क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो साइप्रस को कुछ हुआ तो यूरोपीय यूनियन आएगा। तो वहां पर पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन यहां पर नाज़रीन साइप्रस के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वहां की जो अपोजिशन पार्टी है वो उठ खड़ी हुई है और उसने ये कहा है कि साइप्रस में तो इसराइली फौज है, साइप्रस की तो बेसेस इस्तेमाल हो रही हैं, साइप्रस जो है यहां तो ड्रिल्स हो रही हैं और पूरी मदद दे रहा है, असलहा यहां से जा रहा है, और साइप्रस हैज बिकम द पार्ट ऑफ द वॉर। और जो हसन नसरुल्लाह ने बात की है वो बिल्कुल सही की है। लिहाजा हम यहां से तहरीक शुरू करने लगे हैं कि इसराइली बेसेस और उनकी फौज को खत्म किया जाए, इसराइल से मुआहदे खत्म किए जाएं, जो फॉरेन ट्रूप्स हैं उनको यहां से निकाला जाए, यानी बरतानिया वगैरह और उनकी बेसेस उनको यहां से खत्म किया जाए। ये वहां पर आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। जरा इसकी खबर देखिए। द स्टेटमेंट ऑफ द हिजबुल्लाह लीडर इज अ रिजल्ट ऑफ द पोजीशन दैट द साइप्रस गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली टेकन व्हिच हैज स्टूड बाय इजराइल अनरिजर्वडली एंड बाय ऑल मींस सिंस द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर। वो कह रहे हैं कि जो हसन नसरुल्लाह ने बात की है ये इस वजह से बात की है कि जो हमारी गवर्नमेंट की पहले दिन से पोजीशन है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। हसन नसरुल्लाह उन्होंने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि हम पहले दिन से वी आर द पार्ट ऑफ द वॉर सिंस द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, हम पहले दिन से जंग का हिस्सा हैं, बाय ऑल मींस हम इसराइल के साथ खड़े हैं। साइप्रस प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इसराइल, साइप्रस इसराइल को फैसिलिटीज दे रहा है विद द यूज ऑफ एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, ये इसराइल को एयरपोर्ट और बंदरगाहें दे रहा है, एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज फॉर द इसराइली आर्मी ऑन आवर लैंड्स, और इसराइल की जो एक्सरसाइजेज हैं मिलिट्री की वो हमारी जमीन के ऊपर हो रहे हैं। ये उसकी अपोजिशन पार्टी है। वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट टू स्टॉप कोऑपरेशन विद इसराइल एज साइप्रस इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन गाजा मैसेकर। ये लाइन सुनिए, उनकी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि साइप्रस बराह रास्त शामिल है गाजा मैसेकर के अंदर, क्योंकि यहां से असलहा जा रहा है, यहां से सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, हम बराह रास्त गाजा मैसेकर के अंदर शामिल हैं। आगे देखिए, द फैक्ट दैट द ब्रिटिश बेसेस इन साइप्रस आर अ स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट द पीपल ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड ऑल द पीपल्स टारगेटेड बाय द डेडली नेटो इज समथिंग एवरीवन नोज, कि यहां पर ब्रिटिश की खुफिया बेसेस और ये सारी क्या निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, और नेटो की डेडली स्ट्राइक्स उसके बारे में हर कोई जानता है। कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड साइप्रस इज नोन एंड वन विल नॉट वेट फॉर द स्टेटमेंट्स ऑफ द हिजबुल्लाह लीडर टू नो व्हाट इज हैपनिंग। ये अब सबके सामने आ चुका है कि इसराइल और साइप्रस का मामला अब क्या है, ये कैसे आपस में मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो अब हमें हसन नसरुल्लाह जब बात करेगा तो उसका इंतजार नहीं करना कि हसन नसरुल्लाह में बताएंगे कि यहां पर इनका मुआहदा क्या चल रहा है, अब हमें खुद भी पता चल चुका है। द स्टेटमेंट ऑफ द हसन नसरुल्लाह लीडर ऑफ द लेबनीज हिजबुल्लाह अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट विदाउट बायसेस एंड डज नॉट स्टेम फ्रॉम एनी फैनेटिसिज्म। वो कह रहे हैं हसन नसरुल्लाह की जो उन्होंने बात की है, हम बदकिस्मती से कहते हैं कि उन्होंने मतलब खाली फोकी बात नहीं की, नॉट विदाउट बेसिस, कि उन्होंने बेस एक बाकायदा उसके पीछे ठोस चीज मौजूद है कि इसके ऊपर आकर उन्होंने बात की। ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड चीज थी नहीं और एवं हसन नसरुल्लाह उठा और उसने बात कर दी। इसके ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि हमारी हुकूमत शामिल थी और इस तरह हसन नसरुल्लाह ने बात की क्योंकि एक वजह थी, और इस वजह के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि काश
ہماری حکومت اس کے اندر شامل نہ ہوتی. We will work to disengage our country from the massacre in Palestine and imperialist interventions, close all death bases and withdraws all foreign armies. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بہت ساروں کے انقلاب نگل جائے گی اور یہ دنیا میں بڑے تبدیلی لے کر آئے گا الیکسا فلڈ. تو سائپرس جو کہیں پر نہیں تھا مطلب بڑی پکچر کے اندر، اچانک وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے اور اب وہاں پر ایک تحریک شروع ہو گئی ہے کہ تمام بیسز کو ختم کیا جائے، اسرائیلی آرمی کو یہاں سے نکالا جائے، ان کی اڈے ان کی پورٹ ان کو نہ دی جائے، یہاں سے اسلحہ کی سپلائی جو ہے وہ بند کی جائے. اس کے لیے باقاعدہ تحریک کا وہاں پر آغاز ہو چکا ہے. تو جو میں آپ کو پہلے باتیں کرتا رہا کہ سائپرس کو انوالو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ سائپرس کی حکومت تو ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. جو اس کے وزیر اعظم نے بیان دیا کہ نہیں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے، وہ آج جھوٹ ثابت ہو گیا. تو سائپرس کو جنگ میں گھسیٹنا اور یورپی یونین کو گھسیٹنا جنگ میں اسرائیل کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ گورنمنٹ آلریڈی ان کے ساتھ ہے. اب یہ اندر سے تحریک اٹھی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اثر وہاں پر پیدا کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں سائپرس ہر صورت میں ڈریگ ہوگا اس جنگ کے اندر، اور جو ہے وہ اسرائیل اس کے لیے آخری حد تک جائے گا. اب سائپرس کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا باقی ہے. لیکن انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ سائپرس آلریڈی ایک حد تک اس میں شامل ہے، اسلحہ بیسز ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ڈیولپمنٹ آگے سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے خوراک ذخیرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ آگے ہونے جا رہی ہے تو آپ اپنا خوراک جو ہے وہ ذخیرہ کر لیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو وائڈر کینوس کے اوپر بڑی اہم چیز ہو چکی ہے جو ورلڈ وار سے کم نہیں ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کریمیا کے اندر اٹیک ہوا ہے رشیا کے اوپر، اور رشیا کے جو عام سٹیزنز ہیں یعنی عام لوگ جن کو سٹیزن کہتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. رشیا کا ذرا پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیے. رشیا ہولڈز دا یونائٹڈ اسٹیٹس ریسپانسبل فار دا میزائل اٹیک آن کریمیا اینڈ سیز اٹ ول ناٹ پاس وداؤٹ ملٹری اینڈ لیگل پنشمنٹ. اس کی سزا دی جائے گی، ملٹری پنشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کو دی جائے گی. یہ پہلی بار اس جنگ کے دوران امریکہ کے اوپر براہ راست الزام لگایا رشیا نے، اور براہ راست یہ کہا ہے کہ اس کا جواب ہم امریکہ کو دیں گے. اب یہ بات جو ہے وہ کسی عالمی جنگ سے کم نہیں ہے. اس کی وجہ آپ ذرا سمجھ لیں گے سینیریو تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں اب روزانہ کے اوپر رشیا کے اندر یہ حملے ہوں گے. اسلحہ پہنچ چکا ہے یوکرین کو، جنگی طیاریں آ رہی ہیں، روزانہ رشیا کے اندر یہ حملے ہوں گے. روزانہ کیجویلٹیز رشیا کے اندر ہوں گی، روزانہ ان کی آئل فیلڈز نشانے، گیس فیلڈ نشانے کے اوپر آئیں گی، ان کے پاور سٹیشن نشانے کے اوپر آئیں گے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، ان کے سویلینز کی کیجویلٹیز ہوں گی. تو مجھے بتائیے ایک پیوٹن کا روس وہ یہ چیزیں افورڈ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے اندر روزانہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. آپ امریکہ کو دیکھیں، کیا امریکہ ایسی کسی چیز کو برداشت کرے گا؟ امریکہ کرے گا برداشت؟ تو اسی طرح روس بھی تو وہی ہے نا، امریکہ کے ہم پلہ دوسری طاقت تو روس ہی ہے، تو روس اس بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ پھر دیکھیے ابھی تک تو جنگ یوکرین کی ٹیریٹری میں چل رہی ہے اور پیوٹن جیت رہا ہے، اس لیے وہ بڑی میجورٹی کے ساتھ دوبارہ صدر منتخب ہوا ہے. اگر اس کے اندر رشیا کے اندر کیجویلٹیز شروع ہو گئیں تو پیوٹن کے اوپر پریشر بڑھے گا اندر سے، اور جو جنگ ہارنے کا تاثر ہے وہ وہاں پر جائے گا. سینس آف وار جو ڈیفیٹ ہے وہ وہاں پر پیدا ہوگی، اور ایک خوف و ہراس رشیا کے اندر پیدا ہوگا. تو پیوٹن کیا اس چیز کو افورڈ کرے گا؟ پھر پیوٹن ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، ملکوں کو مڈل ایسٹ کو انگیج کر رہے ہیں، افریقہ کو انگیج کر رہے ہیں. کیا دنیا کی قومیں رشیا کی طرف جائیں گی جب رشیا اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر پا رہا اور رشیا کے اندر روزانہ ماتم ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کی قومیں اس ملک کی طرف جائیں گی جس کے اندر خود یہ حال ہوا پڑا ہے، وہاں پر جنگ چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بائی آل مینز رشیا اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے کہ یوکرین کے حملے تو روزانہ ہوتے رہیں گے، تو رشیا اس چیز کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوگا مجھے آپ بتائیے، رشیا اب کس طرح سے رسپونڈ کرے گا؟ وہ کنونشنلی حملے کر کے کس طرح سے یوکرین کو روک لے گا؟ یہ تو جنگ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. نیٹو کی سپلائی جاری ہے پیچھے، رشیا تو کبھی قبضہ کر ہی نہیں سکتا یوکرین کے اوپر، اور تو رشیا روزانہ اپنی کیجویلٹیز بھی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی وہ اگر یہ کرنا شروع کر دے تو نیٹو کو رشیا میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشیا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا ان ساری چیزوں کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوگا جو پیوٹن دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کنونشنل طریقے سے نہیں لڑ سکتے، بلکہ جو ہے ہم ان کنونشنل طریقے سے یعنی نیوکلیر وار پھر لڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور ہم ہر روز اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج سے 20 دن پہلے چلے جائیے، آپ کو یہی باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، اور آج آپ کے سامنے یہ ریئلٹی آ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ حملے بھی اندر شروع ہو گئے ہیں.
اور نیٹو کی فوجیں اور نیوکلیر انہوں نے وہاں پر ڈپلائی شروع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت کی جناب تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔